केवल गोटे लवंगरे स्त्री दीवानी हो राति दिन घर को डाकिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउं झियो बा विवाहिता स्त्री को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटेई पारुनांती, ताको निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता स्त्री निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी मु आपणकू शिखेइबी केवल गोटे लवंगरे नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जार प्रयोगरे आपण केउं भी कुंवारी झियो बा विवाहिता स्त्री को पटेई पारिबे, निज बसरे करि पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। जेउं झियो आपणकू भाव देउनथिला, आपणकू इग्नोर करुथिला, से झियो आपे आपे पटिजिबो, निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउं विवाहिता स्त्री को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली, प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण। जे भी एहाकू करिछि सफल होइछि। तेणु आपण भी गोटे लवंग आनी आजिर एही वशीकरण करि दियंतु। ग्यारंटी देउछि, जेउं झियो बा विवाहिता स्त्री उपरे एही वशीकरण करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो, आपणकू न देखि रहि परिबनी। लवंगर एही वशीकरण को पूर्वरु प्रयोग करिकी देखा जाइछि। एहार प्रयोगरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती, निज पसंदर सुंदरी झियो बा सुंदरी स्त्री को पटेई पारिछंती, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछंती। जदि केउं झियो आपणकू धोखा देइछि, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइछि, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, अन्य काहाकू भल पाउछि, तेबे मात्र थरे गोटे लवंग आनी एही वशीकरण करि दियंतु। ग्यारंटी देउछि, से झियो जेते दूर थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउछि बोली कहिबो। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले, काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला, तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी, आपणकू ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउछि, आपण जाहाकू चाहिबे ताकू पटेई पारिबे, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एथिपाई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई सबुठारु सहज महाशक्तिशाली वशीकरण नेई आसीछि। एही वशीकरण को करिबा पई आपणकू बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही। केवल गोटे लवंग आनिबे, तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को करिदेबे। तापर देखिबे, जेउं झियो पटु नथिला, से झियो आपे आपे पटिजिबो। जेउं विवाहिता स्त्री भाव देउ नथिला, सीए राति दिन रूम को डाकिबो। तेबे विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दया करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउं भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे। तेबे मने रखंतु, एही वशीकरण विधि को आपण केवल मंगलवार किंबा शनिवार दिन करि परिबे। रातिरे शोइबा पूर्वरु करिबे। राति 9 टारू राति 11टा मध्यरे एही वशीकरण करि परिबे।
ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଲଗା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ସାଧା କାଗଜ, କଳା କଲମ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ସେ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ, ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ କେବଳ 3 ଥର ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ଘର ବାହାରେ ନେଇକି ଜାଳିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ଜାଳିବେ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।